गांधी का गुजरात अब नहीं बनेगा ड्राई स्टेट। गिफ्ट सिटी के बाद अब सूरत डायमंड बुर्स में भी शराब पीने की इजाजत देने की मांग। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बुर्स हीरा उद्योग को आकर्षित करने में विफल रहा है। इसे देखते हुए सरकार खुद हीरा उद्योग को बढ़ावा देने के नाम पर गुजरात में गिफ्ट सिटी के बाद एक और जगह शराब पीने की व्यवस्था करने जा रही है। जिस तरह से सरकार खुद शराबबंदी के नियमों में ढील देने के मूड में है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गांधी का गुजरात अब ड्राई स्टेट नहीं रहा। 35.54 एकड़ में फैला सूरत डायमंड बुर्स गुजरात का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2023 में उद्घाटन के बाद भी परियोजनाओं को हीरा उद्योग से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कुल 4500 कार्यालय होने के बावजूद डायमंड बुर्स वैश्विक हीरा व्यापार केंद्र बनने की गुजरात की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया है। उद्योगपतियों निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गिफ्ट सिटी में शराबबंदी की अनुमति दी गई। तब सूरत डायमंड बुर्स के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से शराब पीने की इजाजत देने की मांग की। गिफ्ट सिटी की तरह राज्य सरकार को हीरा उद्योग के शराब रियासत से प्रस्ताव को मंजूरी देने की उम्मीद है। संवाददाता सुजाता वडेर, BHP न्यूज़, सूरत। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। 2 દિવસથી ડ્રીમ સિટીની અંદર લીકર બાબતે ઘણા મીડિયા મિત્રોના ફોન આવે છે, પરંતુ મારે જણાવવાનું કે ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટી બન્યું છે। ગિફ્ટ સિટીની અંદર ટેક્સટાઇલ યુનિટ, બિલ્ડરના પ્રોજેક્ટો, IT ક્ષેત્ર, ઘણા પ્રોજેક્ટો મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ ત્યાં ડેવલપ થઈ રહી છે। એટલે સરકારે ત્યાં ગિફ્ટ સિટીની અંદર એને વ્યવસ્થાની માટે કરવા માટે લીકર બાબતે છૂટ આપેલી છે। હવે રહી વાત સુરત ડ્રીમ સિટીની। ડ્રીમ સિટી પણ આજે 1600 એકરની અંદર આખું પથરાયેલું છે। અત્યારે ફર્સ્ટમાં ડાયમંડ બુર્સ અત્યારે ચાલુ થઈ ગયું છે, જેમાં 250 ઓફિસ ચાલુ થઈ ગઈ છે, પરંતુ અંદર ટેક્સટાઇલ યુનિટ, IT ક્ષેત્ર, અહીંયા પણ ગિફ્ટ સિટીના મોડલથી અહીંયા ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટો આવવાના છે, હોટેલો પણ આવવાની છે। એટલે સરકાર ગિફ્ટ સિટીનું મોડલ ડ્રીમ સિટીમાં અપનાવવા માટે પ્રયત્નશીલ હશે, પણ મારા ખ્યાલમાં નથી। પરંતુ ડાયમંડ બુર્સની અંદર આવી કોઈ વ્યવસ્થા, આવી કોઈ વિચારણા કે એના માટે કોઈ એવો નિર્ણય લેવાયો નથી। એટલે ખાલી ખુલાસો કરવા માટે આપ મિત્રોને જણાવું છું। થેન્ક યુ, આભાર, જય હિન્દ।